assurance and certainty of my salvation. Gitawag kini assurance and certainty tungod kay ang atong kaluwasan na atong hisgutan diri siya insurance. Unsay kalainan sa assurance o insurance? Ang insurance daghang kondisyon, no? We understand salvation nga murag kung dili mo ni mahimo, may perno ka, mahimo nimo ni adto kag langit, no? So daghang condition. In fact, ingani ko nagdako sa akong pagpangalagad I look at salvation as insurance. Daghang mga kung ikaw kita ka na kung ingani ka perno ikaw na. Daghang kay judgment sa sulod sa church. Daghang kay siya mga judgment na kana holy, daghang kay mga comparison. Pero ang atong tunan karon dili assurance tungod kay atong i-discover nga ang kaluwasan nga gihatag sa Dios alang kanato is what we call assurance. Everybody say assurance. When we say assurance, it means to say 100%. No, you are assured of it. Just excuse me.